बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर 5,500 से 6,000 रुपया गोल्ड का रेट बढ़ा था। 22 तारीख वाले दिन था 2,14,00 रुपया पीस का रेट। और कल फ्राइडे को तकरीबन ये रेट 2,07,000 रुपये पे पहुंच चुका था। और एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि चीन ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। इस माह चीन से मजीद $30 करोड़ भी आना है। गोल्ड के हवाले से आगे जाके बात करते हैं। पहले ये 2-3 न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सऊदी अरब और यूएई से भी फाइनेंसिंग की उम्मीद है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है। उसकी भी समझ लेके एक न्यूज़ दे दी गई है। आईएमएफ से माहदे के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तस्दीक ज़रूरी है। और ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर 17 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 29 करोड़ 24 लाख डॉलर बढ़े हैं। ये है जी, स्टेट बैंक ने ये जारी किए हैं। 10.14 बिलियन हमारे रिजर्व हो चुके हैं। और इससे पहले ये जो चीन ने कर्जा रूल ओवर किया है उससे पहले ये 9.85 बिलियन थे। तो ये काफ़ी टाइम से तकरीबन 15-20 दिन से एक महीने से ये मुसलसल जो रिजर्व है बढ़ रहे हैं। पहले ये क्या हो रहा था, ये पहले मुसलसल नीचे की तरफ आ रहे थे। जैसे ये टैक्सेस वगैरह लगाए हैं गवर्नमेंट ने तो ये इसमें इजाफा हो रहा है। और गोल्ड के रेट की अब बात करें तो 1977.38 पे क्लोजिंग हुई है जी। इंटरनेशनल मार्केट ये 2002 तक गई थी लेकिन ये नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। इससे लग रहा है कि रेट में कमी आ सकती है। 2,64,000 रुपया पीस का रेट, जबकि पठूर का 2,04,000 रुपया, 22 कैरेट 1,99,000 रुपया और 21 कैरेट आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, पीस की बात करें तो पीस 1995 फी औंस था तो 2,69,000। और हाई जब 2000 पे मार्केट गई थी तो 2,07,000 रुपया पीस का रेट हो चुका था। और पठूर का 2,45,000 रुपया और ये लाहौर सिटी का रेट है। ये हाई गया था जब 2000 पे तब था, लेकिन जब क्लोजिंग हुई थी रात को जो लास्ट मैसेज आया था 1984 फी औंस था तो 2,66,000 रुपया पीस का रेट आया और 2,43,000 रुपया पठूर गोल्ड का रेट आया था। लेकिन ये 1977 पे तकरीबन $5-7 मजीद डाउन हुई है। तो ये बाकी आज क्या रेट आता है ये जब आएगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और बाकी डॉलर वगैरह के रेट वही हैं जो पहले थे। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बात करूँगा कि जो पिछले संडे की बात है, पिछले मंडे की बात है, तो 2002 पे इंटरनेशनल मार्केट गई थी। ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ एक हफ़्ता पुरानी, बल्कि एक हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले की बात है। मंडे वाले दिन 2002 पे आलमी मार्केट गई थी इंटरनेशनल मार्केट तो 2,84,000 रुपया तकरीबन रेट आ चुका था। 2,08,400 रुपया पीस का रेट आ चुका था। उसके बाद दोबारा जो है ना रेट नीचे आना शुरू हो गया और ये रेट आया था 2,14,000 रुपये तक। तो मैंने पिछले दिनों जो वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को ये बोला था कि जितना नीचे की तरफ मार्केट जाएगी तब आपने जाके परचेजिंग करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हमारी ये मजबूरी होती है कि हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कोई भी बंदा यूट्यूब पे ये नहीं बता सकता कि कितना रेट नीचे जाएगा। और सच्ची बात है किसी को कन्फर्म पता भी नहीं होता, लेकिन जो आइडिया ज़हन में होता है वो भी हम बता नहीं सकते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो उसमें से एक छोटी सी मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँगा जी 1,99,000 या 97,000 रुपये पे जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता तो क्या करोगे आप लोग तो सर फाड़ देंगे कि आपने कहा था जाएगा तो जाएगा, गया नहीं। तो इसी तरह मैं कहूँगी 2,10,000 रुपये पे जाएगा, चाहे हमें पता हो फिर भी हम अगर कह दें तो ना जाए तो फिर आप लोग हमारा सर फाड़ देंगे। तो इसलिए ये जो सिर्फ आप आइडिया लिया करें कि जैसे मैंने कहा था डाउन की तरफ जा रहा है, जितना हो सके नीचे से जाके आप परचेजिंग कर ले। तो मतलब कि जब रेट थोड़ा सा अप होता है 500, 1000 या 2000 अप होना स्टार्ट हो जाता है, तब आप बगैर पूछे बगैर किसी से मशवरा किए आप खुद बहुत परचेजिंग कर लिया करें। और इसी तरह जब डाउन की बारी आती है तो जब देख लें कि अब नीचे आना स्टार्ट हो गया तो अब आप सेल कर दिया करें। ये सिंपल सा तरीका मैं हर बार बता के थक गया हूँ। अब दोस्त क्या करते हैं जी, दोस्त ये करते हैं कि जब पता चलता है ना, पहले तो 3-4 दिन वीडियो ही नहीं देखते, जब पता चलता है ना रेट जो है ना वो 2 लाख से 6-7 हज़ार रुपये पे पहुँच गया तब आ जाएंगे, वीडियो देखेंगे और बोलेंगे जी आपने तो हमें बताया ही नहीं कि हमने परचेज़ करना था, अब इतना हाई हो गया तो हम क्या करें।
تو میں یہ باتیں کر کے تھک گیا ہوں کہ آپ ڈیلی ریگولر ویڈیو دیکھا کریں. پچھلے ہفتے کی بات ہے 2,84,000 اور اس کے بعد 2,14,000 پیس کا ریٹ, اور آج پھر 2,06,000-7,000 پہ پہنچ گیا. اب بتائیں ہم کیا کریں. تو ابھی جو صورتحال کرنٹ ہے, جو پیچھے گزر گیا سو گزر گیا. ابھی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اگر کسی نے پرچیز کیا ہے تو وہ سیل کرنا چاہتا ہے یا نہیں, میں اپنی رائے دوں گا. آپ لوگوں کی مرضی ہے, اس رائے پہ عمل کریں یا نہ کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو جو میں رائے دوں وہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اور اس کے بعد جب آپ عمل کر لیتے ہو تو پھر ہمیں بلیم مت کیا کرے کہ آپ نے کہا تھا. ہم مشورہ دیں گے, آپ کی مرضی ہے, آپ اس پہ عمل کریں. آپ کو فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. تو میں آپ کو یہ اس وقت آج کے دن کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح سے چین نے پیسے دے دیے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو پچھلا ہفتہ گزر چکا ہے اس ہفتے میں 8,000 تقریباً ریٹ تھا, 8,400 اور ابھی اس وقت تو 6,600 ریٹ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریٹ ڈاؤن کی طرف جائے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ جو آپ کر سکتی ہے وہ ہے منڈے والے دن ڈالر کا بڑھنا. اگر تو منڈے والے دن ڈالر بڑھ گیا, 2-3 روپے جمپ کر گیا, تو پھر ریٹ بڑھ سکتا ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر چلے گی. لیکن زیادہ چانس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے بھی یہی ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے گی کیونکہ کلوزنگ نیچے ہوئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ اوپر کی طرف بھی چلے جائے. لیکن اگر ڈالر نہ بڑھا, ڈالر نیچے کی طرف آ گیا, پھر بے شک انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ بھی جائے لیکن ریٹ کم ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثلا ڈالر جو ہے نا ہو سکتا ہے یہ اوپر کی طرف چلا جائے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو پاکستان کے ریزرو جو میں نے آپ کے شروع میں ویڈیو میں سٹارٹنگ میں دکھایا ہے, ریزرو جو ہے ہمارے بڑھ رہے ہیں. اگر تو ڈالر ڈاؤن ہوگا تو ریزرو میں کمی بھی آ سکتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ڈالر 2-3 روپے یا 1-2 روپے بڑھا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ریزرو میں کمی نہیں آئے گی, وہ البتہ بڑھیں گے. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ڈاؤن بھی نہ کرے. لیکن اس چیز کا ایگزیکٹ پتہ جو ہے نا وہ منڈے والے دن ہی پتہ چلے گا کہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ ایک بات بتاتا ہوں, پہلے بھی بتا چکا ہوں, کہ اگر آپ کو فی تولہ 2-3 ہزار روپیہ بچت آ رہی ہو تو پھر آپ یہ مت سوچا کریں کہ بڑھ جائے گا, مزید بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا. یا تو بہتر ہے کہ آپ لے کے جو بھی ریٹ آپ لیتے ہو لے کے چھوڑ دیں, رکھ دیں. پھر آپ ٹینشن نہ لیں, نہ ویڈیو دیکھیں نہ فالو کریں, کچھ ٹائم کے لیے رکھ دیں, 2-3-4 ماہ 5 ماہ جتنے بھی آپ کا ڈیل کرے. اگر آپ مطلب ڈیلی بیس پہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بہتر یہ ہے کہ 1,000 2,000 3,000 جو بھی آپ کو فی تولہ بچتا ہے نا وہ آپ اس کو سیل کر دیا کرے, پھر دوبارہ نیچے آنے کا انتظار کیا کرے. یہی طریقہ بیسٹ ہوتا ہے. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی بچت آ رہی ہے, اگر کسی نے لیا اگر نہیں لیا تو پھر انتظار کریں, جب ڈاؤن ہوگا تو پھر لے لیں. اور اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بچت آ رہی ہے تو اس کو سیل کر کے دوبارہ نیوٹرل ہو جائے. یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے. باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.